Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Abalmake Malik, le secret, le grand secret et la secrétaire. Donc sur le plateau, il a fallu donc avoir la secrétaire. A segna kana plateau ka donc hakilla ningalu ko na ya bulo pasale na ona ni kuma kura de bina ana ya soro kono be to ka tunana me bashitara nana ne kamuye ambo fena wala awe na la sunna inshallah abe sika famel kara tuwa na la ga inshallah donc toujours nya fo les segna nya fo ngambe soro téléphone na wati bere jele soufara donc les ga me soro ambe be ga appel feneta mais souvent munu ba wole nutu to ka soro akana décourager parce que baraw tuwa ni jama fena kacha ambo ya fa fina nyini aw fe mais n'a pas fait kan soro précisément appel là ou bien vocal là ka se kan soro directement nyo fo ngwa même mal la kerengere nyina me Bamako donc Bamako midi kata midi là kata c'est 19h manien ko ngoy ben soro directement mi soro RB mais ni R nunte je quoi ni ba fait kan soro directement quoi donc la secrétaire et qui baraj mami golobi aywa alhamdulillah maligi le segere yani nga nyingali tem folo me ala foga barigara kanga fanu bela jalen fo ko ga fuyo ku beni fama ko mi uyara ba kalama to gumna ko mi le segara boraka fo ko kono bi to katani ko ma ale de ne kono bolo atna fo ko kono bi natani sa ale yare bi ko kono bolo kuma be wajibi ta de kan ta fo me o tin toro aywa me fanu bela jalen fo naw yare la cigarette ya sege nyingal le temuna la cigarette la anana bino nyingal ga mo ta to ga fogo tina sigi fenenti baronu kenaw ye ka cigarette ndo da awma aywa bashite maligi le cigarette niye la cigarette insena no bin sera ni bugo tiginu nga kuna fonu ne ko kana dai kuloka munun kan afuru ni wakati kono nana ina fo bugo tiginu munun be sisa nu bi na furu ke nu dona koyanso la bolen koro ko koyanso la sisa nu bina ta ko kunche la no e chela sigi yere ko fen folo jumene kanga nyini olu fe nu kango ke chela sigi konana na wala sa chela sigi ben no ya ubolo uni chere fanfela la aywa ko kana tida kulo ka kiga doni wala yoku be fega ame basi tara la secrétaire ni nyini ngaola ojaranye nala sona bashala basi tara nala sona bon ele fene imaneo parce que inyo na de benebulo e disgati ne fene muso e disgati e anti que disgatu bi nyokonere non imanja ne muso e imambu na e donc abe kilen quoi donc pour moi na su de kun barabado e voilà o kon ikuna se andu sun kam mais e nyona benebulo déjà yaro ndu sun te kam aha voilà donc anga to la meno ko ni bado disgatu bi nyokonere ouais bon o kala tuko tu be jar kilen mi fa mu fi quoi imaya donc na sur jar wara do so parce que sun la kam mais comme e jar de benebulo déjà donc ndisa gré ça ne jar ne kadi ere bon tout fort mais o kon de bembulo voilà donc moi la sunera me foli la refena ma plainte donc Fatmata Redo donc Zahara donc aller nga préféré bi o ko de ka fo ko do fara ga dai parce que na yo ma na yele al ni yele la do be fariga o fara fin chetu ga dai voilà donc la salati ma famera o ko ka fo ko botini munu be donc na soro nu dona ko so ko nana o ko ka fo furu ye fenye fem na soro fen halala le do mon na soro o semenen be mo ka fɛn be ka fɔ k'i ye dinɛtigi hali ni tɛ dinɛtigi an bɛ waati min na i ko sisan pour que ka basigi yɛrɛ na sote kɔnɔna na fo furu de ka kɛ o de b'a to adamadenw donc an bɛ basigi donc ka bɔ i n'a fɔ an bɛ bɔ baganya na furu de b'an bɔ baganya na furu tɛ dinɛ dɔrɔn tɛ quoi c'est à dire furu ye fɛn ye fɛn mun n'a y'a sɔrɔ a bɛ adamaden bɔ baganya de la quoi an ni baganw bɛ différence ka bɔ ɲɔgɔn na ni furu de donc hali n'a sɔrɔ dinɛ tɛ fɛn mun don fɛn nafamaba de don donc a kan ka kɛ bien vrai que bɛɛ garijɛgɛ ti jara joona bɛɛ garijɛgɛ ti jara ɲɔgɔn fɛ dɔw t'a sɔrɔ yɛrɛ mais fɛn nafamaba don donc sote kɔnɔna na donc furu a ka kɛ i y'a faamuya ka fɔ karisa ka furu ma ja ne bɛ siran furu yan non e ta bɛ se ka ja o karisa ye nin tɔɔrɔ sɔrɔ donc non e bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ donc furu ye fɛn mun ye fɛn kɛta de don donc a kan ka kɛ an bɛ mɔgɔw encourager o la an yɛrɛ ye furukɛlaw de ye donc furu ka kɛ foyi tɛ yen ka fɔ gɛlɛya tɛ sɔrɔ ko mun na diɲɛ ko o ko
ni donna kɔnɔna na i bɛ gɛlɛya dɔ sɔrɔ a kɔnɔna na mais nɔgɔya caman bɛ se k'i sɔrɔ donc o kɔnɔna na o kɔrɔ de k'a fɔ ko npogotinin minnu bɛ yen k'a fɔ n'u bɔra kɔɲɔso kɔnɔna na n'u y'o kun da cɛla kan cɛla o cɛla donc ko fɛn fɔlɔ-fɔlɔ jumɛn cɛla ye jumɛn ye cɛ yɛrɛ ni cɛ somɔgɔw c'est à dire k'i kun da cɛla yɛrɛ kan sa ko kɛta fɔlɔ jumɛn bɛ ɲini o npogotigininw fɛ pour que o ni cɛ ni cɛ somɔgɔw donc olu bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya donc cogoya min na a bɛɛ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye pour que u bɛ se ka lafiya donc u ka sigi kɔnɔna na donc cogoya min na an hakili kɔrɔ o de o tɛ baasi t'a la kɔrɔ ye k'a fɔ e ye dunanmuso ye dunanmuso ni i nana mɔgɔw fɛ yen fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min bɛ ɲini fɛ lɛsɛgɛrɛ b'o f'i ye k'i k'i tulo k'i ka kɛrɛbɔ sigi dɛ o kɔrɔ de ye k'a fɔ pour que sigi ka nɔgɔya i bolo i kana pressé kana girin kana pressé fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min bɛ ɲini i fɛ o ye dɔnniya de ye jumɛn dɔnniya de ko don ka cɛ yɛrɛ ɲini k'a dɔn i bɛ waati jan k'o la dɛ i bɛ se k'ale san 1 k'o la i bɛ se k'ale 6 mois k'o la i bɛ se k'ale 3 mois k'o la mɔgɔw ka faamuyali tɛ kelen ye i bɛ se k'ale 2 mois k'o la hali 1 mois dɔw bɛ se k'o bɛɛ dɔn dɔw yɛrɛ bɛ san 3 kɛ donc kɛta fɔlɔ min bɛ ɲini e fɛ ka cɛ yɛrɛ ɲini k'a dɔn personnellement karisa yɛrɛ jɔn de don a bɛ sɔn mun ma a tɛ sɔn mun ma mun ka d'a ye mun man d'a ye waati jumɛn na lahalaya jumɛn kan yɔrɔ jumɛn na a bɛ fɔ o de ma ko cɛ dɔnni c'est à dire ka cɛ yɛrɛ ɲini k'a dɔn personnellement e yɛrɛ cɛ ɲini k'a dɔn jɔn ye karisa yɛrɛ ye fɔlɔ o de y'i ka kɛta fɔlɔ ye hali n'i bɛ san 1 de k'o la o de y'i ka kɛta fɔlɔ-fɔlɔ ye i kan ka mun ɲini parce que ale yɛrɛ de y'i nakun fɔlɔ-fɔlɔ ye filanan karisa ka karisa o ye jɔn ye o kɔrɔ ye de ne cɛ a fa in jɔn de don mɔgɔ suguya jumɛn de don a bɛ sɔn jumɛn de ma a tɛ sɔn jumɛn de ma jumɛn ka d'a ye jumɛn man d'a ye o y'a fa ye a ba bɛna a ba o ye jɔn ye musokɔrɔba suguya jumɛn de don jumɛn de ka d'a ye jumɛn de man d'a ye a bɛ sɔn jumɛn ma a tɛ sɔn jumɛn ma o ye filanan ye sabanan a kɔrɔkɛ jumɛn de ka d'a ye jumɛn de man d'a ye a bɛ sɔn mun ma mun man d'a ye sabanan walima naaninan a dɔgɔnin jumɛn de ka d'a ye jumɛn de man d'a ye a bɛ sɔn mun ma a tɛ sɔn jumɛn ma ani du ɲamaɲamani tɔw n'o ye cɛ dɔgɔmuso ye olu ye ɲamaɲamaniw ye parce que olu ye muso caman dusu kasi u ka furu kɔnɔ dɛ parce que olu de bɛ cɛ muso i muso ɲumanin nalen n'a ka di ye foyi t'aw ni ɲɔgɔn cɛ olu de bɛ nafigiya kanu ta ka to ka taa fɔ bamuso tulo la karisa muso kɔni a bɛ to ka nin kɛ dɛ a bɛ to ka nin kɛ a b'a la su ka bila cɛ muso la kuma bɛɛ cɛ n'a muso bɛ kɛlɛ parce que n'i ye cɛ ba dɔgɔya i y'a dɔgɔya de o donc i ni cɛ tɛ se ka bɛn mais i b'a problème ɲini k'a ɲini i tɛ se k'a ye ɲamaɲamaniw de don cɛ dɔgɔmusonin minnu bɛ kɛ duguma dɔgɔkɛ ninnu ta ka nɔgɔyara olu ye gɛtɔmanilamɔgɔw don olu ka sira tɛ kora mais cɛ dɔgɔmuso minnu bɛ duguma kuma caman na ani cɛ kɔrɔmuso ninnu kɔrɔmusow ta ka nɔgɔyara dɔɔni parce que a b'olu dɔw sɔrɔ u ka cɛlaw la cɛ dɔgɔmusonin minnu bɛ yen n'olu ma taa yɔrɔ la fɔlɔ c'est à dire n'olu bɛ du kɔnɔna na ne b'olu de wele ko ɲamaɲamaw olu de nafigi misɛnninw ye minnu bɛ cɛ ni a muso kari ɲɔgɔn na waati bɛɛ lajɛlen n bɛ ka sɛbɛn de f'i ye n bɛ ka a 100 o 100 a 90 bɛɛ tɛ de o olu de bɛ u ti tɛmɛ muso ka foyi kan u bɛ fɛn fitinin u b'a fɔ bamuso ɲɛna ko karisa muso b'a kɛ tan a b'a kɛ tan a b'a kɛ tan donc bamuso fɛnɛ o ye musokɔrɔba musokɔrɔba bɛ keleya a denkɛ muso la ni toujours ni kuma ninnu bɛna fɔ a tulo jukɔrɔ don ni musokɔrɔba de don mun n'a bɛ lamɛnni kɛ surtout a yɛrɛ den de y'a fɔ a ye donc a bɛ da o de la kosɛbɛ a laban na i b'a sɔrɔ a dimini bɛ k'a la muso bɛ ko dɔ kɛ dɔrɔn donc a balanw bɛ kɛ so kɔnɔ olu de bɛ ko wuli donc olu nafigi misɛnnin minnu filɛ nin ye donc du kɔnɔna na i b'olu yɛrɛ fɛnɛ ɲini k'o dɔn olu bɛ sɔn jumɛn ma u tɛ sɔn jumɛn ma mun ka d'u ye mun man d'u ye i b'o de ɲini k'a dɔn maa min kɔni nin de ka d'a ye parce que e mago ɲɛnatɔ de don donc n'e ko k'i b'ale contredit walima k'i b'ale sɔsɔ ko dɔ la ou bien k'i b'ale juguya ale bɛ se k'i ka furu in tiɲɛ yɛrɛ parce que a bɛ se ka nafigiya ko dɔ dilan mun b'i ka furu in lacɛn donc i b'ale fɛnɛ ɲini k'a dɔn a bɛ sɔn mun ma a tɛ sɔn mun ma o kɔrɔ de k'a fɔ i nalen cɛ fɛ yen cɛ ɲininen kɔfɛ k'a dɔn ka cɛ ka somɔgɔ kelen-kelenna bɛɛ ɲini donc k'a dɔn karisa bɛ sɔn mun ma karisa tɛ sɔn mun ma mun ka di karisa ye mun man di karisa ye hali n'o dɔnniya in bɛ san 1 de ta o de bɛ kɛ wajibi ye donc o y'i ka kɛta fɔlɔ ye n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tuma mun na o ye lafiya sira ye i bɛ taa sira min fɛ o la i ka ko kɛcogo ni o tigi kelenna fɛn o fɛn i b'o dɔn ni karisa de don n kan ka kɛ tan n'o de ye parce que o ye nin mɔgɔ suguya de ye o b'a sɔrɔ i b'o dɔn déjà ni karisa de don n kan ka nin kɛ tan n'o de ye donc o b'a sɔrɔ i b'o dɔn donc déjà i m'a faamuya o de ye kɛta fɔlɔ ye muso mani n'i nana furuso kɔnɔna na i kan k'i hakili to mun na kɛta fɔlɔ la o de ye nin ye
kɛta filanan o jumɛn ye a bɛ fɔ o ma donc ko communication c'est à dire ka baro ɲɔgɔnya k'o don i ni cɛ cɛ ka na ni lahalaya bɛɛ lajɛlen ye hali n'a y'a sɔrɔ farafinkɔrɔ tɔ de don pour que ka se ka kuma ɲɔgɔnya don i ni cɛ cɛ ni kuma ɲɔgɔnya t'i ni cɛ cɛ a bɛ san 20 kɛ furu kɔnɔna na k'a sɔrɔ aw tɛ ɲɔgɔn faamuya c'est à dire a tɛ kun tilenna kelen ye quoi 20 ans a bɛ furu kɔnɔna na mais a tɛ kun tilenna kelen ye i bɛ taa sɔrɔ furu bɛ yen 20 ans muso n'a cɛ bɛ furu kɔnɔna na mais u tɛ kun tilenna kelen u tɛ hakilila kelen ye wa waati bɛɛ u bɛ kɛlɛ la kun jɔnjɔn mun b'a la kuma ɲɔgɔnya baliya de don u ni ɲɔgɔn cɛ c'est à dire u bɛ furu kɔnɔna na baro tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ communication tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ mun bɛ ne kɔnɔ e t'o dɔn mun b'e kɔnɔ ne t'o sa ne ye mɔgɔ min ye ni kuma ɲɔgɔnya de b'a to i b'a dɔn i cɛ bɛɛ tan a tɛ tan a bɛɛ tan a bɛɛ tan nin kɛra ye nin man d'a ye c'est à dire kuma ɲɔgɔnya diyagoya a bɛ k'i ma diyagoya ye kuma ɲɔgɔnya i ni cɛ cɛ o ye personnel de ye kuma ɲɔgɔnya i ni bɛɛ cɛ o tɛ kɛ hɛrɛ ye ka na kuma ɲɔgɔnya don ni bɛɛ cɛ du kɔnɔ o tɛ hɛrɛ ye quoi o to yen tɔw ta tɛ wajibi ye nka i cɛ mun n'o y'i ka furucɛ ye kuma ɲɔgɔnya dilali walima ka kuma ɲɔgɔnya ɲini ka don i n'a cɛ kabini furu daminɛ na o de ye kɛta fɔlɔ kɛta filanan wajibi ye botini kan n'i nana cɛla la o bɛ kɛ sababu ye i b'a dɔn k'a fɔ i cɛ hali n'u nana nin fɔ a ye i kan a bɛ sɔn nin ma n'u nana nin fɔ a ye i kan a tɛ sɔn nin ma donc o bɛ kɛ sababu ye i cɛ b'i tɛgɛ kɔnɔ i b'a dɔn déjà karisa bɛ tan a tɛ sɔn nin ma a bɛ sɔn nin ma a tɛ sɔn nin ma a bɛ sɔn nin ma donc i dusukun tɛ kami kami foyi la parce que baro la i y'a dɔn mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ baro kɛ ka bɛn mɔgɔ suguya min don i b'o dɔn san bɛɛ ni mɔgɔ bɛ baro la ka taa mɔgɔ suguya min don a yɛrɛ b'o fɔ n'a yɛrɛ ye don dɔ la ka sɔrɔ hali e m'a ɲininka o la donc n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn communication de ye kɛta filanan ye furu kɔnɔna na donc musomanin kan ka mun ɲini k'a dɔn i ka furu kɔnɔna na i bɔlen kɔɲɔso la kana don donc du kɔnɔ communication jumɛn de ko don communication personnelle de ko don e yɛrɛ ani i cɛ cɛ o dilancogo kuma ɲɔgɔnya bɛ dilan ne ni cɛ cɛ cogo di n bɛ se ka na ni lahalaya jumɛn ye walasa ka se ka kuma ɲɔgɔnya don ne ni karisa cɛ farafinkɔrɔ tɔ don a tɛ ka diya dunna dɛ e tile damadɔni k'a la i bɛ ka décourager non ko i ka o ko in segin ka taa fo cɛ fo kuma ɲɔgɔnya ka don i n'a cɛ donc n'o kɛra o bɛ se ka kɛ sababu ye o fɛn belebeleba fila fɛn tan de don n tɛna n da sa a tan bɛɛ ma bi mais n bɛ fila in dɔrɔn de fɔ fɔlɔ peut-être que émission wɛrɛw la hali n'a ma tugu ni émission in na émission wɛrɛ la an b'a tɔw fɔ quoi donc ka kuma lasurunya dɔrɔn la sɛgɛrɛti n b'a fɔ n ko ka cɛ ɲini k'a dɔn ka dukɔnɔmɔgɔw ɲini k'o dɔn o kɔfɛ ka communication dilan i ni cɛ cɛ personnellement c'est à dire ka kuma ɲɔgɔnya dilan e n'i ka furucɛ cɛ personnellement ni sera ka nin fila fara ɲɔgɔn kan a ka ca ala fɛ i bɛ se k'i ka foyer i bɛ se k'a gérer ka ɲɛ c'est à dire furu kɔnɔ a ka fɔ i nana furu la dɔrɔn ka sin ka nimisa k'ale ne kun ka na furu ninnu kuma caman na i b'a sɔrɔ nin dɔnbaliyaw de b'a kɛ e nana e fiyɛ ka don so kɔnɔ dɔrɔn e ma nin si ɲɛɲini ka tɛmɛ nin kow ye ka na donc mɔgɔ dun bɛ k'e jateminɛ ka taa e ma mɔgɔ jateminɛ donc directement i ka furu laban bɛ k'i bolo tɔɔrɔ de donc ka kuma lasurunya ko tan de don nin ye fila de ye min mun fɔra n'ala sɔnna seegin tɔw bɛ kɔfɛ ka na n'ala sɔnna donc n'a b'an ka page sanfɛla la ka ban a bɛna o bɛɛ jaabiw sɔrɔ n'ala sɔnna hali n'a ma kɛ nin émission in kɔfɛ mais émission wɛrɛw la an b'an profiter donc ka to k'a fɔ dɔɔni dɔɔni n'ala sɔnna machallah donc la sɛgɛrɛti e bɛ se ka jumɛn d'a kan ayiwa maliki sɛgɛrɛ ne bɛ se ka min d'a kan ne kɔni bolo e ye kuma yɛrɛ a bɛɛ fɔra a banna ko communication i k'a don i ni cɛ cɛ i ka tila ka cɛ yɛrɛ ka mɔgɔw ɲini k'u dɔn ka cɛ yɛrɛ ɲini k'a dɔn mɔgɔ fasugu minnu don ko minnu ka d'u ye ko minnu man di u ye ayiwa ko yɛrɛ kolomayɔrɔ to ye koyi ko kolomayɔrɔ ye communication ko in de ye sabula dɔw bɛ olu bɛ maloya cɛ ma ko b'o tɛ se k'a fɔ cɛ ye ne y'i ka ko bɛɛ kɛ fo k'a to i dusukun na e tɛ foyi fɔ cɛ ye e yɛrɛ bɛ ka don cɛ yɛrɛ gasi la e t'a dɔn cɛ fɛnɛ bɛ ka don e gasi la a t'a dɔn foyi tɛ e n'a ni ɲɔgɔn cɛ aw b'aw ka furu bila sen kelen de kan a tɛ se ka kɛ sen fila ye parce que toujours aw bɛɛ dusukun bɛ panikeli de la bɔn nafa t'o la le sɛgɛrɛ fɛnɛ n ye kuma dɔ fɛnɛ mɛn ko n'a fɔra ko muso bɔra kɔɲɔso la ko n'i ye jogo min ta kɔɲɔso la k'i bɛna tila ka n'o de kɛ cɛlasigiyɔrɔ la k'i n'a fɔ kuma misɛnnin b'o la i n'a fɔ kɛlɛ b'o la i n'a fɔ appeliw b'o la ni hali ni muso min bɛ k'i tɛ seli kɔɲɔso la ko n'i nana cɛlasigiyɔrɔ la k'i tɛ se k'a laban n'i ma cɛ ka kuma mɛn ko k'i to yen n'i nana cɛlasigiyɔrɔ la k'i t'a mɛn. bon ne o kuma in minnu y'a fɔ n t'u sɔsɔ mais n t'a sabati kun jumɛn na kɔɲɔso ye n bɛna kɔɲɔso ye fɛn mun ye
n'a jɛna cogo cogo hali ni kɔɲɔso jɛna cogo cogo i dan ye kalo kelen ye kɔɲɔso la anw fɛ yan e de la ka mɔgɔ ye mun ye kalo kelen dafalen kɛ kɔɲɔso la fɔlɔ voilà donc n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn kɔɲɔso mana jɛn cogo cogo a dan ye kalo kelen i tɛ se ka tɛmɛ o kan kɔɲɔso la n'o tɛ mɔgɔw n'a fɔ ko fa wulila ko karisa laban kana to jara dɛ ja n'a fa dɛ mɔgɔw n'o fɔ dɛ o tɛ donc n b'a fɔ dɔrɔn n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn adamaden lamɔni o ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que muso a bɛ furu ma tuma min na anw fɛ yan tɛrɛjina o y'a sɔrɔ muso tɛmɛna san 10 kan c'est à dire san 10 ni dɔɔni a ye lamɔ dɔ de sɔrɔ muso mun y'a fa y'a lamɔ san 10 ni kɔ donc k'a di furu la san 1 a bɛna lamɔ mun sɔrɔ furuso kɔnɔna na san 1 k'a yɛlɛmɛ k'a kɛ i n'a fɔ o mɔgɔw o tɛ se ka kɛ o voilà adamaden de don mun ni a hakili ye san 10 ni kɔ de kɛ a fa ka lamɔ kɔnɔna na donc n'a nana don cɛ ka lamɔ kɔnɔna na k'a fɔ ko kɔɲɔso la dɔrɔn ko n'a bɔra ni jogo min ye k'o bɛ k'a jogo ye bon kuma ti tilen ne bolo parce que o ye lamɔko de ye lamɔko mun don mɔgɔ mun ye san 10 ni kɔ lamɔ ta ka na don kɔɲɔso kɔnɔna na ko k'o bila tile 7 o tɛ se ka kɛ o ka gɛlɛn a bitigi bɛ dilan de surtout muso yɛrɛ ye fɛn jɛngɛnen ye ka ban ciden yɛrɛ y'o fɔ k'a fɔ muso ye galakakolo de ye cɛ dɔ delila ka na fɔ ciden ma ko kisi ni nɛɛma bɛ ciden ma k'ale muso in donna tan a bɔra tan a donna tan a bɔra tan ciden ko a ma ko galakakolo in ko yala a bɛ se ka latilen cɛ ko ni k'i b'a latilen k'a bɛ kari dɛ ciden ko muso ye galakakolo de ye t'i mago ɲɛ a dilanli la t'i mago ɲɛ a jɛngɛnen na o kɔrɔ de k'a fɔ muso ye fɛn jɛngɛnen ye hakilimaw de bɛ se k'a mara ni hakili ye bon n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn tile ganteren fɛn min nana di e ma tile 7 ko kɔɲɔso k'o jogo bɔra ou bien ka jogo dɔ dɔra e b'a fɛ cogoya mun na bon o tɛ se ka kɛ f'a ka san damadɔ sɔrɔ e yɛrɛ fɛnɛ bolo minnu ma ɲi i b'olu bɔra minnu ka ɲi k'olu dɔra a bɛ yɛlɛmɛ donc k'a dilan dɔɔni donc k'a k'i sago ye o de kama kodɔnnaw b'a fɔ ko muso bɛ lamɔyɔrɔ 3 de la donc k'a fa b'a lamɔ n'a nana cɛla la a bɛ fa ta bila ka cɛ ta donc ni a kɔrɔbayara cɛ in bɛ sa walima n'a kɔrɔbayara commande kɛ denw bolo a bɛ cɛ ta bila ka denw fana ta o kɔrɔ de k'a fɔ fɛn lamɔta de don mun n'a y'a sɔrɔ a bɛna mɔni mun na waati mun na o ta bɛ dilan la dɔɔni bon n'e ko kɔɲɔso ye tile 7 dɔrɔn ko k'a ta bɛɛ bila kɔɲɔso la ka na donc o ka gɛlɛn vraiment ne kɔni fɛ o ti tilen ne ɲɛ kɔrɔ quoi mun bɛ tilen ne ɲɛ kɔrɔ muso selila kɔɲɔso la sa a ma seli sa o a pɛrɛnna cɛ kunna sa a ma pɛrɛn cɛ kunna cɛ ka kɛ maa hakilima ye dɔrɔn k'a fɔ muso de dira ne ma ne de ye cɛ ye ne de ye maratigi ye ne de ye dilannikɛla ye wa n kan ka dilan ni kɔɲɔso la ko dɔ bɛ yen i tɛ se k'o ɲɛ sɔrɔ n'a bɔra kɔɲɔso la i b'a essayer k'a dilan dɔɔni muso bɛ dilan de mɔgɔ mun ka keku n'a bɛ fɛrɛ muso ma ka tɛmɛ bɛɛ kan o tɛ waritigi ye o tɛ sanutigi ye o tɛ n cɛ ka ɲi ye o tɛ n cɛ ka jugu ye o ye kodɔnna de ye mun ye muso minɛ k'a fɔ denmisɛnnin fitinin de don ne de kan k'a nɛgɛ ni sira jumɛn ye o sira ka ca o tigi de bɛ fɛrɛ muso ma i y'a faamuya bon laloma o jɔn ye mun bɛ muso forcer o de laloma ye donc n'i ko k'i b'a forcer muso tɛ sɔn ma n'i k'i b'a forcer a bɛ tiɲɛ de a ko bɛ ban yɛrɛ i m'a ye npogotinin filɛ nin ye n'i y'a bugɔ cɛmisɛnnin mun nɔfɛ n'Ala ma far'i kan a bɛ den sɔrɔ yen voilà donc muso tɛ sɔn forcément n'i ye muso forcer dɔrɔn a bɛ tiɲɛ de donc ka kuma lasurunya hakilimaya cɛ de kan ka kɛ hakilima ye k'a fɔ mun dira ne ma muso de don ne de kan k'a mara fɛn camanba de kan minnu ma ɲi k'olu bɔ a la minnu ka ɲi k'olu to a la mais fɛn caman kan k'a sababuya kɛ muso don n'i y'o faamuya dɔrɔn i bɛ se ka muso mara donc kɔɲɔmuso tɛ se k'o kɛ tile 1 dɛ voilà donc n'u ko u bɛ kɔɲɔmuso kɛ daliluya la o y'a dama kuma ye a bɛ se ka kɛ mais ne t'o kan vraiment donc la secrète kuma laban jumɛn b'i bolo kuma laban min bɛ ne bolo k'o fɔ a ɲɛna aw yɛrɛ bɔra ka le sɛgɛrɛ lamɛn sisan ko kɔɲɔso k'a tɛ se ka muso jogo bɔ a la o kɔrɔ b'a jira muso n'a jogo nalen nɔ ka b'u fɛ yen ka na e fɛ yen nɔ de donc e de fana b'a mara bon nin fana jumɛn wɛrɛ ye tuguni ko ka muso mara force la a tɛ sɔn o ma f'i k'a nɛgɛn o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ o ye mun ye f'i ka muso mara jogo fana de kan
cɛ mun bɛ se ka muso mara jogo k'a bɛ fɔ o de ma ko muso marala mais ni cɛ min ma se ka hakili sɔrɔ ka muso mara jogo kɛ e tɛ muso marala yɛrɛ f'e k'a forcer k'e b'a don i sagona da fɛ hali i ka bagan n'i ko k'i b'a forcer ka don i sagona da fɛ n'i ma farati a bɛ kojugu k'i yɛrɛ la parce que a tɛ sɔn o ma yɔrɔ hakili to mɔgɔ min na jango mɔgɔ hakili ma o kɔrɔ b'a jira ko kɔɲɔso in y'a min ye n'i ye jogo min ta o jogo tɛ n'i ka jogo bɔra aw ka so i cɛ de bɛ se k'i mara ka ɲa k'i lamɔ ka ɲa k'o jogo in k'o ta k'o bɔ i la mais o fana t'a jira k'a fɔ ko e min jogo mɛ n'a ma ɲa k'i furula ka ban k'o y'a bɛɛ ban o tɛ cɛlasigi bannen dɛ a tɔ bɛ kɔfɛ wa a tɔ bɛ kɔnɔna na donc i b'i hakili sigi k'i ka ko kɛtaw de dɔn sisan a ne furula ne nana du min kɔnɔ ne bɔra du min kɔnɔ bien vrai que tiɲɛ don ma mara wa n yɛrɛ b'a dɔn fɛnɛ tɛna mara mais n bɛ hakili to a la cɛlasigi ye fɛn barikalen de ye ne bɛ n cɛ fɛ ne cɛ ka di ne tɛ fɛ an ka fara mais i jogo kolon b'i la i b'o de bila n'i sera k'o bila i n'i cɛ aw bɛ ɲɛ a bɛ ɲɔgɔn kan fɔ hali n'a f'i ko tɛ se ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ ne bɛ min fɔ bogotigininw ye yɔrɔ ne yɛrɛ la sigɛrɛti filɛ nin sisan ne ma furu mais an ka jɛ ka dugawu kɛ hali an minnu ma cɛ sɔrɔ ala ka cɛ nɔgɔya an bɛɛ ye n'a fɔra ko cɛlasigi gulogiba tɛ n'a fɔra cɛlasigi samara tɛ ko n'i ta di sigi dɔrɔn i b'a bɔ ka da k'i sen sɛnɛ cɛlasigi ye fɛn barika la an kan ka minɛ n'an bolo fila de ye i y'a faamu ayiwa le sɛgɛrɛ baasi t'a la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na jogo kolon e tɛ se ka o bɔ muso la n'a ma temps dɔ k'i bolo a tɛ se voilà k'a fɔ k'a nana dɔrɔn k'i ka fara ka bɔ a la o tɛ se ka kɛ donc a bɛ temps dɔ de ta i bolo ka i b'a lamɔ n'o ye fɛn minnu ma ɲi e yɛrɛ de b'olu bɔ a la donc dɔɔni i bɛ muso lamɔ ko dɔw bɛ yen a yɛrɛ b'o bila n'a yɛrɛ ye k'a sɔrɔ e ma fɔ nin bila parce que a b'a dɔn directement a nin man di karisa ye mais i kɛcogoyaw b'a jira k'a sɔrɔ i m'a bugɔ i m'a nɛni i m'a détester kojugu mais i yɛrɛ ka kow sigicogo b'a jira k'a fɔ nin tɛ bɛn e ma donc a yɛrɛ b'a ye vraiment o tɛ bɛn e ma quoi a b'olu dɔw dabila n'a yɛrɛ donc a kuma la surunya dɔrɔn kɔɲɔso tɛ dalu ye quoi kɔɲɔso ye laada sira de ye dɔrɔn an bɛ tɛmɛ mun fɛ mais muso n'a jogo de bɛna ka bɔ a fa fɛ yen san 10 nin kɔ lamɔ kɔfɛ a bɛna di e ma a bɛna san caman fana kɛ e bolo e fana ka lamɔ k'a dilan k'a kɛ cogoya ye donc i bɛ mun fɛ kɔɲɔso dama tɛ se k'o kɛ wa kɔɲɔso waati ka surun o ma fɛnɛ donc ka kuma la surunya dɔrɔn an b'a fɔ n ko toujours Mali qui le secret la secret an de tun bɛ plateau ba in ka ya bi donc n'i b'a ɲini internet sɔn i b'a sɔrɔ Mali qui le secret 39 i b'an sɔrɔ internet kan dɛ ni mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka da o gosi 77 39 39 0 de n'i ye da gosi daw na yɛlɛ i ye n'Ala ka jɛ inchallah ni da ma yɛlɛ a kɔrɔ de k'a fɔ ko degun dɔɔni bɛ sokɔnɔnaw na jama ka ca k'i k'i patienter dɔɔni daw na yɛlɛ i ye